Enak tuh. Mancing lagi. Jalan lagi spotnya. Akhirnya landed juga, bro. Bibit, man. Enak tuh. Lumayan nih, men. Landed juga ya, bro. Ini digendong, man. Ya Allah. Ya Allah. Landed lagi, men. Wah, bijingan, bro. Enak, coy. Oke, bro, saatnya pulang. Hasilnya, bro, lumayan enak, geng. See you next time. Okay, bye-bye.